ईद की नमाजें होनी तो चाहिए शहर में, एक या दो हो जाएं या तीन हो जाएं या चार हो जाएं, हर मस्जिद में ईद की नमाज हो रही है। अरे क्या इतनी हम में हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी नमाज छोड़ के दूसरे मौलवी साहब के पीछे ईद की नमाज पढ़ लूं? मैं बोलूं भाई सारे मजमा कहाँ जाएगा, बोलो वहां नमाज पढ़ेगा। मैं जब पंजाब में था ना, मैंने 1 महीने इमामत की, तो ईद का दिन आने वाला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मस्जिद की इंतजामिया ने ईद की नमाज कब होगी। मैंने कहा देखो थोड़ा सा उर्ली जानिब मस्जिद के इमाम हैं, वो भी ईद की नमाज पढ़ाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है हम यहाँ ईद की नमाज पढ़ाएं। एक बड़ा इज्तिमा होना चाहिए ना ईद में, तो ईद में तो कम से कम इतना कर लें कि जो हर मस्जिद में ईद की नमाज हो रही है इसको खत्म करके शहर में 2 बड़े इज्तिमा कर लें, 3 कर लें। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसके लिए कुर्बानी देता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ मेरी मस्जिद में ईद की नमाज नहीं होगी, मेरे सारे नमाजी फला मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे। समझ में नहीं आ रही बात? ताकि ऐसा ना उस मौलवी साहब को जब हम पैगाम भेजें तो वो कहें अच्छा मेरे वालों को अपने पास ला रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा ऐसा नहीं है, हम अपने वाले कहाँ भेजेंगे, बोलो उधर भेजेंगे, एक नमाज हो, बड़ा इज्तिमा हो। लेकिन कमेटियां नहीं मानती। यहां भी मैंने शुरू में जब मैं आया तो इसकी कोशिश की कि हमारी मस्जिद में ईद की नमाज बोलो ना हो, बल्कि हम कहें तो हबीबिया में हो जाए या उधर हो जाए, हम भी वहीं जाएंगे। एक बड़ा इज्तिमा हो, ऐसी जगह हो जहां खुला मैदान हो। ईद की नमाज तो मस्जिद में वैसे ही मकरू है, नबी हमेशा मैदान में ईद की नमाज पढ़ते थे। मस्जिद में ईद की नमाज उजर से पढ़ी है, बारिश वगैरह के उजर से, वरना नहीं पढ़ी। वजह इसकी यह है कि ईद की नमाज शायर इस्लाम में से है, मुसलमानों का बड़ा दिन है। तो अल्लाह कहते हैं ऐसे खुले मैदान में बड़े बड़े इज्तिमा करो, पूरी दुनिया देखे कि आज मुसलमान कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, गैर मुस्लिम भी देखे। और हम बंद कमरों में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इंतजामिया का कहना यह होता है कि चंदा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अगर हम वहां पढ़ेंगे तो यहाँ जो चंदा होता था वो बोलो नहीं होगा, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो किसी दूसरे से पढ़वा लेंगे, तो जो जब पढ़नी है तो फिर हम ही पढ़ा दें। क्या ख्याल है भाई? यानी वो तो इज्तिमा तो हो नहीं रहा ना। तो इतने हमारे ज़र्फ छोटे हैं कि हम दूसरों के पीछे ईद की नमाज पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो हमारे हालात हैं यार, कि भाई हम कहें भाई जो खुले मैदान है वहां जाके पढ़ेंगे, मस्जिदों में नमाज बंद करो इसको। जहां मैदान है, जिस मौलवी साहब के करीब में कोई मैदान हो ना, तो उस मौलवी साहब से कहा जाए आप पढ़ाएंगे, हम सब वहां पहुंचेंगे। ईद की नमाज में भी छोटे छोटे 4-4 आदमी भी लेके लोग खड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, 4-4 आदमी, ये कोई ईद की नमाज है? कंधार में जब उधर हुकूमत थी अफगान तालिबान की, तो पूरे शहर में एक ईद की नमाज होती थी। और जो उलमा गए हैं वो बताते हैं इतना बड़ा इज्तिमा होता था, फिर ऊपर से ना वो जेट तैयारे भी घूमते थे नमाज वो, और इस्लाम की एक ताकत और शौकत को दिखाया जाता था। और जो मुल्क का सरबरा है वो आके ईद की नमाज पढ़ाया करता था। ये एक शायर इस्लाम में से है। तो इतने छोटे, हर आदमी अख्फल तरीके से छोटे छोटे ईद के इज्तिमा कर रहा है कि मेरे नमाजी वहां ना जाए। ठीक है ना, चारों बल्ले इनको मैं खींच के रखूं। और ये सारा सेटअप चंदों की वजह से होता है। मस्जिदों के मसारिफ पूरे नहीं होते तो ये हिसाब किताब होता है। जाहिर है चंदा होगा, चंदा नहीं, वरना चंदा नहीं होता। भाई ये जो ईद की नमाज है ना, इसके बारे में लोग बहुत पूछ रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मस्जिदों में क्राउड पर पाबंदी हो तो क्या हम अख्फल तरीके से घर में ईद की नमाज पढ़ सकते हैं? घरों में ईद की नमाज जायज नहीं है, ना जुमा जायज है ना ईद की नमाज जायज है। क्योंकि जुमा और ईद की नमाज के लिए बेसिक शर्त जो फुकहा बयान करते हैं वो है इज़्ने आम, खुली इजाजत हो। आप घर में अगर जुम्मा पढ़ें, दरवाजा खोल दें, सबको आने की इजाजत है। और लोग कहते हैं इसकी दलील क्या? भाई इसकी दलील ये कि जुमा और ईद ये शायर इस्लाम में से है, ये बंद कमरों में नहीं होता। इससे जुमे और ईद की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गांव में कभी जुमा नहीं हुआ। मदीना के इर्द गिर्द के जो गांव के लोग थे वो जुमा आके पढ़ते थे, कहाँ? मदीना में। गांव में नहीं कायम किया, क्योंकि ये शायर इस्लाम में से है ना। तो अब ये कैसी इजाजत है कि नबी के दौर में गांव के लोग शहर में आके पढ़ रहे हैं और यहाँ शहर के लोग अपने अपने घरों में बंद होके पढ़ रहे हैं? तो हमारी राय यही है, और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी इसी पे फतवा है कि इन लॉकडाउन के हालात में घरों में आप जोहर पढ़ेंगे, जुमे की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ना ईद की नमाज पढ़ेंगे। ईद की नमाज वहां पढ़ सकते हैं कि जहां फिर लोगों को खुलेआम इजाजत दे दें। तो अगर किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी जगह पे सबको आपने इजाजत दे दी भाई यहाँ आए, तो वो पढ़े, फिर इजाजत है। तो यही राय है। इसके खिलाफ जो कौल है हमारी नजर में वो ज़ईफ है। बाज लोगों ने कहा कि किसी उज़र से अगर लोगों को रोक दें तो फिर मजबूरी है। अभी हम जो घर का दरवाजा बंद कर रहे हैं वो तो उज़र से। तो भाई ये जो फुक़हा ने कहा है ना कि इज़्ने आम की खुली इजाजत होनी चाहिए, तो खुली इजाजत खत्म तो जब ही होगी ना जब कोई उज़र होगा।
बिला उजर कौन लोगों को नमाज से रोकेगा? तो फुकाहा का मतलब यही है कि उजर हो या ना हो, आपने लोगों को इजाजत देनी है। ये जुम्मे और ईदैन की शराइत में से है। तो मुस्लिम मुल्क कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री, वहां पर इस बात का एहतमाम करें कि ईद की अगर आपको इजाजत मिलती है तो फिर तो ठीक है, नहीं मिलती तो घरों में फिर ईद की नमाज नहीं होगी, ना खुतबा होगा। अपने कोई नवाफिल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, वो ईद नहीं कहलाएगा। और क्योंकि एक शरी उजर है तो वो अल्लाह माफ करने वाला है, और क्या है। बाकी मस्जिदों में गवर्नमेंट ने अगर इजाजत दी है, बाज लोग ये इश्काल करते हैं कि मस्जिद में भी तो अभी जुम्मा जो होता रहा है उसमें खुलेआम इजाजत नहीं है, वो तो एक पाबंदी है कि इतने लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट का जब कोई हुक्म आता है ना, तो शरीयत फिर ये कहती है कि जो इज्तिहादी इख्तलाफात होते हैं हुकूमत की के ऑर्डर के आगे, वो मनसूख हो जाते हैं, यानी मनसूख की तरह हो जाते हैं। मनसूख तो नहीं कह सकते यहाँ पे, यानी वो कलअदम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने चूंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी है, तो अगर उसमें इज़्ने आम ना भी हो तो हुकूमत की परमिशन की वजह से वो क्या हो जाएगी, जायज हो जाएगी। इस पे तमाम फुक़हा का इत्तिफाक है कि इस तरह की जितनी भी शर्तें होती हैं वो हुकूमत के फैसले की वजह से क्या हो जाती हैं, कलअदम। जैसे चांद का मसला है ना, चांद का मसला सऊदी अरब में कुछ और है, हमारे यहाँ उनका सिस्टम ही अलग है, हमारा सिस्टम भी अलग है, हम उस सिस्टम को नहीं मानते। लेकिन सऊदी अरब में जब हम जाएंगे तो वहां की गवर्नमेंट हमारे सिस्टम के हिसाब से फैसला नहीं करती, वो अख्बल तरीके से करती है। तो जैसे भी करती है, लेकिन सऊदी हुकूमत में वो क्या हो जाएगा, नाफिज, क्योंकि हुक्म हाकिम जो है ना शरीयत में, उसकी एक वैल्यू है। वरना हर आदमी अख्बल तरीके से ही चलता रहेगा तो ये तो तबाही बर्बाद हो जाएगी ना। तो इसलिए वहां हम कहते हैं कि जब गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया, फैसला कर दिया, तो जब गवर्नमेंट कहेगी ईद है तो ईद है, जब कहेगी बकरा ईद है तो क्या है, बकरा ईद है। तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने क्योंकि हिलाल कमेटी बनाई हुई है, उसके अथॉरिटी का हक हासिल है, तो वो जब फैसला करेगी तो क्या होगा। अभी देखो ना, 4-5 साल पहले हमने बता दिया था कि 30 रोजे मुकम्मल होंगे, 5-6 साल पुरानी बात है, बल्कि इससे भी ज्यादा। फल्कियात वाले कह रहे थे चांद कहीं भी नजर नहीं आएगा, 30 रोजे पक्के टक्के। तो हिलाल कमेटी ने ऐलान भी नहीं किया कि कल ईद है, और 30 रोजे हो गए, तरावी भी हो गई, हमारी मस्जिद में बयान शुरू हो गया। एकदम रात को 10:30 बजे इत्तला आई कि कल क्या है, ईद है। हिलाल कमेटी ने अपना फैसला वापस ले लिया। अब हमारा मीटर तो घूमा था कि चांद कहीं दूर दूर का भी नामो निशान नहीं, पता नहीं वो नजर कहां से आ गया। लेकिन बहरहाल हमने भी क्या किया है, ईद मनाई है। क्योंकि अब अपनी राय में मुसल्लत करूंगा, भाई मैं इस फैसले को नहीं मानता, हमारे जामे तो रशीद भी नहीं मानता, तो भाई जामे तो रशीद कोई गवर्नमेंट थोड़ी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है, हिलाल कमेटी अथॉरिटी, हुकूमत की तरफ से उसको हासिल है। तो जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो वो फैसला आपकी राय पर मुकद्दम होता है। हाँ, जब तक 100% शरीयत के खिलाफ ना चले। वो गवर्नमेंट अगर ये फैसला कर दे कि इस दफा ईद सिरे से होगी नहीं ठीक है ना, रमजान ही चलता रहेगा, ये 30 के बाद 31 रोजे भी होंगे, तो ये 100% क्या है, गलत है। इसमें इख्तिलाफ राय की गुंजाइश है ही नहीं। तो जो ऐसा फैसला जिसमें इख्तिलाफ राय की कोई तुक बनता ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, वहां या गवर्नमेंट शराब को हलाल कर दे, वो थोड़ी होगा। इसी तरह गवर्नमेंट ने जो 4 शादियों पे पाबंदी लगाई है, तो ये पाबंदी शरीयत में क्या है, कलअदम है। आप छुपके कर सकते हो, छुपके निकाह करो, तो ये बिल्कुल जायज है। तो ये क्योंकि कुरान में साफ लिखा हुआ है, तो ये इख्तिलाफी मसला थोड़ी है। वो अलग बात है कि इसके बाद इख्तिलाफी मसाइल ही शुरू होंगे। 4 शादियां करना इस्लाम में बिल इत्तिफाक जायज है, लेकिन ये ऐसा इत्तिफाक है कि जैसे ही करोगे इख्तलाफात शुरू है। बाज़ इत्तिफाकी मसाइल में इख्तलाफात बहुत हैं। तो खैर, तो इसलिए वो इज़्ने हाकिम की वजह से उसकी मस्जिद में इजाजत है। तो घरों में अख्बल तरीके से ना ईद पढ़ सकते हैं और ना जुमा। एक आखिरी बात यह कि अगर किसी आलिम की राय हो कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो आप उसकी राय को फॉलो करें, मगर फिर तानो तशनी ना करें कि क्लिप बना बना के इधर मेरा क्लिप लगा दिया, इधर दूसरे मौलाना साहब की ये कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। इससे फड्डेबाजी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। भाई हमारे ये दलाइल हैं, और मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उनकी भी ये राय है। तो दलाइल के उनकी तो एक और भी दलील उन्होंने दी है कि अगर इस तरह से लोगों को जुम्मे की और ईद की इजाजत दे दी जाए तो जुमा और ईद की वैल्यू लोगों की नजर में खत्म। आइंदा जब क्राउड पे पाबंदी जब हटेगी ना, तो भी जिसको जुम्मा लेट हो रहा होगा वो बेगम को कहेगा, बेगम अपने मामू को बुला लो, चचा को बुला लो, इधर ही जुम्मा पढ़ लेते हैं। इसका यानी सियासी नुकसान भी है, समझ रहे हैं ना। जुम्मा पढ़ने में इतना ताखिर हो रही है, तो चलो यार उधर 2-4 बच्चों को खड़ा किया, खुतबा याद करना कौन सा मुश्किल है, देख के पढ़ लेंगे खुतबा। तो जुम्मे की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी इससे, जो जुम्मे का एक बुनियादी मकसद है कि क्राउड हो। वैसे ही 1.5 ईंट की मस्जिदें हमारे यहाँ होलसेल के हिसाब से बन रही हैं। तो जब इस तरह हर घर में शुरू हो जाएगा, तो वो भी होगा कि यार आज थोड़ा लेट हो गए। शुरू में तो ये होगा कि आज थोड़ा लेट हो गए तो हम घर में ही पढ़ लेंगे। उसके बाद ये होगा कि लेट नहीं भी हो तो हम जब घर में हो रहे हैं तो ये मौलाना साहब की तकरीर जाके क्यों सुने, इनके मुंह से खुतबा क्यों सुने। वैसे भी मौलाना साहब से मस्जिद में नमाजियों को इख्तलाफात तो होते हैं ना, अभी तो मजबूर हैं कि यार जैसे मर्जी है जुम्मा पढ़ना है, जाके क्या करें।
بعد میں جا کے جو مرضی کر لیں. لیکن جب ذرا سے اختلاف ہوں گے, مولانا صاحب ہر جمعے میں 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں, لہذا ہم اپنا جمعہ الگ پڑھائیں گے, تو یہ شروع ہو جائے گا حساب کتاب, ٹھیک ہے نا, ذرا سے اختلاف پہ. ابھی پابندی ہے بھائی, نہیں ہو سکتا, جس نے آنا ہے مسجد آئے, نہیں تو بس ختم. تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی رائے یہ ہے کہ یہ سیاستاً بھی کیا ہے, نقصان دہ. لیکن پھر بھی اگر کسی عالم کی رائے ہے, وہ مصر ہیں کہ نہیں گھر میں, تو کوئی ان عالم کو فالو کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ایک تو علماء کا احترام کریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں. اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں نہیں گھر میں عید پڑھ سکتے ہیں, جمعہ پڑھ سکتے ہیں, تو بہرحال وہ عالم ہے تو قابل احترام ہے. آپ ان کی رائے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو بھی قابل احترام, اتفاق کرتے ہیں تو بھی قابل احترام. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گھر میں جمعہ یا نہ ہونا یا ہونا. لیکن علماء کی شان میں گستاخیاں یا بد کلامیاں یا یہ اس طرح کی چیزیں, یہ زیادہ ہیڈک ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کرا دوں آپ کو. اور یہ ابو العالیہ جو تھے زمانے جاہلیت میں پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا, اور پھر حضرت ابوبکر کی صحبت نصیب ہوئی. حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی, اور بہت سارے اصحاب نے آپ سے, بہت سارے احادیث کے جو راوی ہیں انہوں نے آپ سے حدیثیں لی. اتنے بڑے تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بات سکھائی, علمنا اصحاب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے, صحابہ نے ہمیں یہ بات بتائی, ان الوتر مثل صلاۃ المغرب, کہ وتر بالکل مغرب کی نماز جیسی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. غیر انک تقرأ فی الثالثہ, صرف ایک فرق ہے کہ وتر میں آپ کو تیسری رکعت میں قرات کرنی ہے. ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار, وہ دن کے وتر ہیں اور یہ جو ہم رات کو پڑھتے ہیں یہ رات کے وتر ہیں, سیم ہے. فرق کیا آ رہا ہے کہ تیسری میں قرات کرنی ہے وتر میں, مغرب میں تیسری میں قرات نہیں ہوتی. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. اگر دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں تو اس کی بھی تائید صحابہ کے آثار سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وتر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل 100% مغرب کے جیسا نہیں بنانا آپ نے, تھوڑا سا فرق رکھنا ہے. وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ یا تو یہ فرق ہے کہ اس سے پہلے آپ نے نوافل بھی پڑھنے تہجد کے, یا یہ مطلب ہے کہ وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے قراءت کرنی ہے, جبکہ مغرب میں عام طور پہ لوگ قراءت نہیں کرتے. اور سرسری غور سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی, جبکہ وتر میں دعائے قنوت ہوتی ہے. وتر میں دعائے قنوت حدیث سے ثابت ہے. تو اتنے سارے مطلب نکل سکتے ہیں, اور حدیث سے وہ مطلب ثابت ہیں. وہ ڈفرنس یعنی مغرب اور وتر میں اتنے سارے ڈفرنس حدیث سے ثابت ہیں, تو آپ ایک ہی ڈفرنس کو کیوں فوکس کر رہے ہو کہ جی قاعدہ نہیں کرنا آپ نے؟ یہ آپ کی اپنی تفسیر ہے. یہ تو بھائی صاحب نے جو دلائل دی ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, جس میں انہوں نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی ہے کہ جیسے برے صغیر میں اب تک ہم گھاس کھاتے رہے ہیں. بھائی اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو تو آپ ایک تو عامی آدمی اس کو بیان ہی نہ کرے, عالم بیان کرے اور اعتدال سے بیان کر دے. ہمارے سامنے یہ دلیل ہے جس کی بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں, اور دیگر فقہا کے سامنے وہ دلیل ہے جس کی بیس پہ وہ یہ لوگ وہ رائے رکھتے ہیں. تو اب میں چلتا ہوں اسماعیل بھائی کی طرف, ہمارے دوست ہیں. اچھا, ان صاحب نے جو ہے نا قنوت کا مسئلہ بھی اٹھایا کہ ہم جو قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا, یہ قنوت بھی غلط پڑھتے رہے ہیں. قنوت تو اللہم اہدنا فیمن ہدیت ہے, اس پر میں آخر میں آتا ہوں. پہلے میں چلتا ہوں مسقط, ہمارے دوست ہیں اسماعیل بھائی, انہوں نے مجھے حدیث بھیجی. انہوں نے کہا مفتی صاحب میں تو حنفی تھا, ہمارے باپ دادا سب حنفی تھے, ہم 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو اب میرے سامنے حدیث آئی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قعود نہیں کیا کرتے تھے, اور امام مسلم نے علامہ نووی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور بہقی میں بھی ہے. تو اس میں تو صاف ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا کرتے تھے. تو میں اس وقت اسماعیل بھائی سے مخاطب ہوں, اور ان کے توسط سے اور بھی بہت ساری دنیا کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں کہ جو وتر کے بعد 2 رکعت کے بعد قاعدے کو ناجائز سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو جائے, بیٹھے نہیں وہ. تو ان سے میں اب مخاطب ہوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی جو دلائل دے رہا ہوں وہ اس بات کے دلائل نہیں کہ 1 رکعت الگ سے پڑھنے جائز ہے یا نہیں, وتر کے 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کر کے سلام پھیرنا جائز ہے یا نہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر میں الگ سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میرا ہدف یہ ہے, میرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 رکعت وتر پڑھ رہا ہے تو 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرے گا یا قاعدہ نہیں کرے گا, اس مسئلے کو کلیئر کر رہا ہوں. قاعدہ کر لیا تو سلام پھیرے گا کہ نہیں پھیرے گا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی یہ کہ اکٹھے 3 وتر اگر کوئی پڑھ رہا ہے
تو 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قعدہ کرے گا اور سلام پھیرے بغیر کھڑا ہو جائے گا وہ۔ تو اب اسماعیل بھائی آپ سے میں مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد ابن ہشام کو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے نہیں تھے۔ اسماعیل بھائی اس حدیث کی جو سند ہے نا وہ ہے عن قتادہ عن زرارہ ابن اوفا عن سعد ابن ہشام عن عائشہ۔ یہ سند یاد رکھیں، بہت کام آئے گی آپ کے۔ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت زرارہ سے، زرارہ روایت کرتے ہیں سعد ابن ہشام سے، اور سعد ابن ہشام روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ یہ ہے حدیث کی سند۔ یہ سند اٹھائیں اور آپ صحیح مسلم میں سرچ کریں، پھر دیکھیں پوری حدیث کیا ہے۔ تو میں اب آپ کو اسی سند کے ساتھ یہی حدیث میں لے جاتا ہوں صحیح مسلم میں، اور دیکھتے ہیں امام مسلم نے اس کو کن الفاظ میں نقل کیا ہے، پوری حدیث کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پوری حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 746، اس میں حضرت قتادہ حضرت زرارہ سے اور وہ سعد ابن ہشام سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، لمبی حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، حدیث کے الفاظ ہیں وَيُصَلِّي 9 رَكَعَاتٍ۔ اچھا اس میں پہلے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ابن ہشام سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں انبئینی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین آپ مجھے نبی کے وطر کے بارے میں بتائیں۔ یہ اسپیسیفک سوال ہی وطر کے بارے میں ہو رہا ہے۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 9 رکعات، آپ 9 رکعتیں پڑھتے تھے، لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، آپ اس میں نہیں بیٹھتے مگر 8ویں رکعت میں، فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعوہ ثم ینہض ولا یسلم، آپ اس میں پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے یعنی اتحیات پڑھتے، جیسے کہ دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ینہض آپ کھڑے ہو جاتے، سلام نہیں پھیرتے تھے، ثم یقوم کھڑے ہوتے، فیصلی التاسعۃ 9ویں رکعت پڑھتے، ثم یقعد پھر قعدہ کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے، ثم یسلم تسلیما یسمعنا پھر اتنی زور سے سلام کرتے کہ ہمیں آواز آتی، یعنی سلام پھیرتے کہ ہمیں آواز آتی اس سلام کی۔ اس میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعتیں پڑھتے اور ان 9 میں 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے۔ یہ 8ویں رکعت حقیقت میں وتر کی دوسری رکعت تھی، اس میں بیٹھتے اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر سلام پھیرتے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ حضرت سعد ابن ہشام کو جو نبی کا وتر بتا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بتا رہی ہیں کہ آپ 8ویں رکعت کے بعد بیٹھتے، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور تیسری رکعت کے بعد آپ سلام پھیرتے۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ثم یصلی رکعتین بعد ما یسلم وهو قاعد، پھر آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھ کے، فتلک 11 رکعتین یا بنیا، اس طرح یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو جاتی تھی اے میرے بچے۔ حضرت سعد ابن ہشام کو محبت سے کہہ رہی ہیں اے میرے بچے، تو فرمایا کہ اے میرے بچے یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہوتی تھی، یعنی 3 رکعت وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھتے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعتیں پڑھتے، تو 6 اور 3 9 اور اس کے بعد 2 رکعت، یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہو گئی۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وتر کی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے۔ ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث میں تو الفاظ ہی ہیں لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت کے بعد ہی بیٹھتے۔ اس سے ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ 8 رکعتیں کنٹینیو پڑھتے، آپ بیچ میں جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا، 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ دوسری حدیثوں میں وضاحت ہے صحیح، وہ کون سی حدیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔